Kenalkan, nama saya Marcelino Sembel dan sekarang saya akan mengerjakan tugas 7 praktikum cyber security dan saya mengerjakan bagian lab exploring DNS traffic. Dan di sini pada step pertama kita disuruh mendownload dan install Wireshark, dan saya sudah mendownload Wireshark dan sudah menginstal. Kita langsung lanjut saja ke step 2, capture DNS traffic. Di sini kita disuruh membuka aplikasi Wireshark, kemudian capture by double clicking network interface with traffic. Sini dan selanjutnya kita disuruh membuka command prompt. Kemudian in the command prompt type IP20. Dan kemudian kita disuruh mengetik s lookup. Enter the domain name of a website. Domain name is Cisco. Kemudian yang selanjutnya exit. Dan berikutnya pada part 2, explore DNS query traffic. Observe the traffic capture in the Wireshark packet list name. Dan masukkan UDP.port sama dengan 53. UDP.port salah. Okay. In the filter box and click the arrow or press enter to enter. Okay. Select the DNS packet labeled standard query 0x0002. Oh, kemudian in the packet detail pane, expand Ethernet 2 to view the detail. Observe the source and destination field. Dan kemudian what are the source and destination MAC address? Which network interface are this MAC address associated with? Alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dikaitkan dengan gateway JVault. Jika ada server DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Dan selanjutnya, expand Internet Protocol version 4. Observe the source and destination IPv4 address. Oh. Observe the source address. Okay.
What are the source and destination IP address? Which network interface are these IP address associated with? Alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan gateway default. Dan selanjutnya expand the user datagram protocol. Observe the source and destination port. What are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Nomor port sumber adalah 63938. Dan port tujuan adalah 53 yang merupakan nomor port DNS default. Open a command prompt and enter ARP ke command prompt. Kemudian pastikan ARP. Dan kemudian IP config to record the MAC and IP address of the PC. Selanjutnya, compare the MAC and IP address in the workshop. The results from the IP config/all result. What is your observation? Alamat IP dan MAC yang ditangkap di hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum perintah IP config/all. Expand domain, then expand the flag square. Selanjutnya, observe the result. The flag is set to do the query recursively to query for the IP address to www.cisco.com. Pada part 3, explore DNS response traffic. Select the corresponding response DNS package label standard query response. Dan selanjutnya, what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to addresses in the DNS query packets? IP sumber, alamat MAC, dan nomor port dalam paket query kini menjadi alamat tujuan. IP tujuan, alamat MAC, dan nomor port ada dalam paket query sekarang menjadi alamat sumber. Expand domain system response. Observe the results. Can the DNS server do recursive queries? Ya, DNS dapat menangani pertanyaan rekursif. Observe the CNAME and record
in the answers details. How do the results compare to NSLOOKUP results? Hasil di Wireshark harus sama dengan hasil NSLOOKUP di command prompt atau terminal. Reflection. From the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Tanpa filter, hasilnya menampilkan paket lain seperti DHP, DHCP, dan ARP. Dari paket-paket ini dan informasi yang terdapat di dalam paket-paket ini, Anda dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya dalam LAN. How can an attacker use Wireshark to your compromise your network security? Penyerang di LAN dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan bisa mendapatkan informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas tersebut tidak dienkripsi. Perkenalkan, nama saya Alessandro Pasla dengan NIM 210210601. Di sini saya akan melanjutkan tugas 7 praktikum keamanan cyber. Di sini saya masuk ke lab attacking a MySQL database. Di sini objektifnya you will view a CIP file from a previous attack against a SQL database. Di sini kita langsung masuk ke step 1. Di sini kita disuruh start the CyberOps workstation. Di sini saya telah men-startnya. Lalu klik application, CyberOps, lalu Wireshark. Nah, di sini kita disuruh klik open, masuk ke file, open, lalu kita mencari SQL Lab PCAP file. Nah, ini lalu kita open. Di sini bisa kita lihat PCAP file open within Wireshark and display the capture network traffic. This capture file extend over an 8 menit period the duration of the injection attack. Nah, di sini what are two IP address involved in this SQL injection attack based on information displayed. IP address-nya yaitu 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Lalu kita masuk ke step selanjutnya. Di sini kita disuruh membuka follow HTTP stream. Di sini di line 13. Line 13. Sini kita klik kanan. Lalu kita follow HTTP stream. Nah, telah terbuka. Nah, bisa kita lihat di the source traffic is shown in red. The source has sent a GET request to host 10.0.2.15 in blue. The destination device is responding back to the source. Lalu kita selanjutnya klik find. Di sini kita suruh mengetik 1 sama dengan 1. Find text. Nah, the attacker has entered query 1 sama dengan 1 into a user ID search box on the target 10.0.2.15 to see if the application is vulnerable to SQL injection. Instead of the application responding with a login failure message, it responds with a record from a database. The attacker has verified they can input an SQL command and the database will respond. The search string 1 sama dengan 1 creates an SQL statement that will be always true. In the example, it does not matter what is entered into the field. It will always be true. Nah, bisa kita lihat telah dapat sama seperti di sini. Lalu di sini kita close the follow HTTP string. Lalu kita close, lalu clear. Lalu kita masuk ke step berikutnya. Kita masuk ke line 19. Line 19, lalu kita klik kanan, lalu follow HTTP stream. Nah, lalu kita find text lagi 1 sama dengan 1.
Konteks. Lalu bisa kita lihat di sini, the attacker has entered a query one or one union select database user into a user ID search box on the target 10.0.2.15. Instead of the application responding with a login failure message, it respond with the following information. The database name is DVWA ini, dan the database user yaitu DVWA at localhost. There are also multiple user account being displayed. Lalu kita close, lalu kita clear. Lalu kita masuk ke step berikutnya. Di sini kita buka line 22, lalu klik kanan, lalu follow HTTP stream. Nah, kita klik find lah. Kita masuk ke find, lalu satu sama dengan satu lagi. Kita find text. Nah, di sini the attacker has entered a query into a user ID search box on the target 10.0.2.15 to locate the version in identifier. Notice how the version identifier as the end of the output right before closing HTML code. Di sini versionnya yaitu MySQL 5.7.12 garis 0 ini. Lalu kita klik clear, kita close, lalu kita clear. Kita masuk ke step berikutnya. Di sini kita membuka line 25, lalu kita klik kanan, lalu kita follow HTTP stream lagi. Lalu kita klik find, kita masuk ke find, lalu kita ketik user. Kita find text. Nah, setelah ketemu ini di sini, the attacker has entered a query into a user ID search box on the target 10.0.2.15 to view all the tables in the database. This provides a huge output of many tables as the attacker specified null without any further specifications. What would the modified comment? Di sini ada pertanyaan. What would the modified comment of 1 or 1 union select null do for the attacker? Ini database akan merespons dengan keluaran jauh lebih pendek yang difilter berdasarkan kemunculan kata users. Kita close the follow HTTP stream window, lalu kita clear. Kita masuk ke step 6. Di sini kita mencari line 28, lalu kita klik kanan, lalu follow HTTP stream. Lalu di sini kita ketik define 1 sama dengan 1. Nah, setelah ketemu, the attacker has entered a query into a user ID search box on the target 10.0.2.15 to pull usernames and password hash. Ini ada pertanyaan lagi. Which user has the hash of, ya ini, yaitu jawabannya yaitu 1337. Lalu using a website such as HTTP create.net, copy the password has interpreted. Di sini what is the plain text password? Di sini passwordnya adalah Charlie. Lalu kita close dan close ini open window. Kita close saja. Di sini what is the risk of having platform use the SQL language? Situs web biasanya berbasis data dan menggunakan bahasa SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangnya.
Browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attack. What are two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Jawabannya bervariasi, namun harus mencakup memfilter input pengguna, menerapkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur atau kemampuan database yang tidak perlu, memantau pernyataan SQL menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan, dan menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Nah, selanjutnya di lab reading server logs akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Imanola Mongkau dengan NIM 102 1106 0242. Di sini saya akan menjelaskan dan live demo tentang lab reading server logs. Objectivize-nya part pertama reading log files with cat more and less. Part kedua log files and size log. Part ketiga log files and journal log. Langsung saja kita masuk pada part pertama, reading log files with cat more and less and tile. Step pertama, open log files. Di sini bagian A kita diminta untuk start the CyberOps workstation VM. Jadi saya sudah membukanya. Selanjutnya, open the terminal window. Lalu bagian B kita diminta untuk memasukkan perintah cat /home /analyst /lab .support .file /log stash tutorial .log. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, what is a drawback of using cat with large text files? Jawabannya bagian awal file mungkin hilang karena cat tidak mendukung pemecahan halaman. Selanjutnya bagian C kita diminta untuk ketikkan more /home /analyst /lab .support .files /log stat tutorial .log. Enter di sini. More. Di sini juga ada pertanyaan, what is the drawback of using more? Jawabannya tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Selanjutnya bagian D, kita dimintakan untuk mengetikkan perintah less /home /analyst /lab .support .files /log
hash tutorial .log selanjutnya di sini bagian E kita dimintakan untuk mengetikkan tile /home /analyst /lab support dot files log .log selanjutnya step kedua actively following logs. Bagian A kita dimintakan untuk mengetikkan perintah sudo tile add home analyst lab dot support lab dot support dot files /logstash tutorial .log. What is different in the output of tile and tile of F? Explain. Jawabannya setelah perintah tile F, min F dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tile masih berjalan mengamati file log dan akan mencetak perubahan apapun yang tertulis di layar. Hmm, sudo tile F
on analyst app dot support dot files slash log Oh, maaf, sepertinya yang saya kerjakan tadi salah dan yang ini yang benar. Karena setelah di-enter, seperti pada pertanyaan ini, terjadi hal yang sama di output ini, di outputnya. Selanjutnya, bagian B, to watch Talon app interaction, open a second terminal window, which you can see both terminal window resize the window, so you can see them both of the same as shown in the image below. Oke, berarti kita diminta untuk membuka terminal yang baru. The terminal window on the top is running tile in app to monitor the home menus. Use the terminal window of the bottom add information of the monitor file. To make it easier to visual, select the top terminal window on the left and press at the two times. Selanjutnya kita masuk saja pada bagian C. Di sini kita dimintakan untuk memasukkan perintah echo this is a new entry. This is a new entry to the monitor to log file. Lab dot support dot files slash logstash tutorial dot log. Enter. Selanjutnya kita diminta untuk Ctrl C to stop the execution of tile minf and return to the shell prompt. Ctrl plus C. Ctrl plus C. Bagian E, close one of the two terminal windows. Kita close aja yang ini.
Selanjutnya, part kedua, log files and size log. Bagian A, use the cat command as root. Dan kita masukkan perintah sudo cat var log size log choose log dot one. Masukkan passwordnya CyberOps. Di sini ada pertanyaan, what did the cat command have to be execute as root? Jawabannya di VM CyberOps workstation /var /log size log milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Bagian B, notice that the var log size log file only stores the most recent log entires to keep the size log file small. The operating system radically rotates the log files, remain older log files, size log 1, size log 2, and so on. So, use the cat command to list order size log file. Kita masukkan yang pertama, sudo cat for log slice log dot two. Enter. Kita masukkan juga sudo cat var /log log dot three, dan yang terakhir sudo cat var log log dot four. Di sini ada pertanyaan, can you think of a reason why it's so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Jawabannya, sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal atau waktu terjadinya. Jika jam sistem salah atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Selanjutnya part 3, log files and journal log. Kita masuk pada step yang pertama, running journal with no options. Bagian A, took a look at the journal logs, use the journal log command. Kita masukkan journal Enter. Selanjutnya use Ctrl C to exit the display. Ctrl C. Step kedua, journal log and a few options. Bagian A, use journal log
null UTC to display all the time spent in UTC time. Selanjutnya kita Ctrl C. Di sini dimintai perintah journal. To display log and tires record during the last boot. Selanjutnya bagian C, use journal log to specifically the surface at the time frame for log and tires. Kita masukkan perintah sudo journal log sudo journal dot service since today. Selanjutnya bagian D, use key sudo journal fungsinya untuk switch to display only message generated by the kernel. Bagian E, similar to tilemin F, described above, use the sudo journal min F ini fungsinya untuk switch to activate all of the logs as they are being written. Kita kembali Ctrl C. Reflection, compare size log and journal. What are the advantage and disadvantages of each? Jawabannya, size log adalah solusi standar untuk logging. Ini menggunakan file teks biasa tetapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. SizeLog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file teks biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Journal mengganti file log teks biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang relevan.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kalimat ataupun dalam kata-kata. Sekian dan terima kasih.